Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng S-Loan, S-Pay Later via GCash. So just keep on watching. So ang first step guys is i-open nyo yung GCash account ninyo. Yan, i-open nyo lang yan. Then punta kayo dun sa transfer. Click nyo yung transfer, then hanapin nyo lang dyan sa view all yung ShopeePay. Yan, search nyo lang dyan ShopeePay. Automatic naman siya guys lalabas. Yan, click nyo lang yung ShopeePay. Then after nun guys, ilagay nyo yung kung magkano yung bayaran ninyo or yung gusto nyong amount na ipasok sa ShopeePay account ninyo. Yung account name guys, yung kung sino yung may-ari nung ShopeePay. Then sa account number, kung ano yung number nung gamit sa ShopeePay. Then after nun guys, click nyo lang yan, send nyo lang yan. Then automatic naman yun pupunta dun sa ShopeePay account ninyo. Then after nun guys, is i-open nyo na yung Shopee ninyo. Then i-check nyo guys kung pumasok yung na-transfer ninyo na money dun sa ShopeePay account ninyo. Yan, dyan yung makikita sa left side, sa ShopeePay. Then after nun guys, ipagbabayad na kayo ng mga S-Pay Later, ng S-Loan ninyo. Click nyo lang yun guys, then click nyo yung S-Loan. Yan, yung mga current loan sa baba. Then Pay Loan. Dun sa payment option guys, pipiliin nyo yung ShopeePay. Ganun lang siya kadali guys. Then same lang guys sa S-Loan yung S-Pay Later. Yan, Pay Early or yung My Bill, click nyo lang yun. Then Pay Now. Then select nyo uli yung ShopeePay para ma-deduct dun yung pinasok nyong pera galing sa GCash. So yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.